বাবা, যদি কেউ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবানের আরাধনা বা ভক্তি করে, তবে কি সেই ভক্তি ভগবান গ্রহণ করেন নাকি তা নিষ্ফল হয়ে যায়? বাবা প্রেমানন্দ মহারাজ তখন খুব শান্তভাবে উত্তর দিলেন যে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং রহস্যের কিনারা করতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আপনারা যদি এমন আরো তথ্য জানতে চান তবে আমাদের সাথেই থাকুন এবং পুরো ভিডিওটি উপভোগ করুন। क्या स्वार्थ के लिए भक्ति करना गलत है या सही? सही है। ए, कैसे भी जुड़ो हमारे भगवान से, तुम्हारा मंगल कर देंगे। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होता है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना, धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना, भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करना और भजन स्वरूप हो जाना, भगवत स्वरूप हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে রাধে রাধে লিখতে ভুলবেন না। আপনাদের এই ছোট্ট মন্তব্য আমাদের জন্য অনেক আনন্দের এবং অনুপ্রেরণার হয়ে থাকে।